zbog načina ishrane i nedovoljne fizičke aktivnosti, danas mnogi ljudi imaju problem sa neredovnim pražnjenjem creva. Nutricionisti daju savjete da se više vlakana koristi u ishrani. Vlakna se nalaze u voću, povrću i još nekim namirnicama. Vlakna se nalaze i u ovom napitku koji odlično čisti creva, a sada je popularan širom sveta. Iako napitak ne izgleda posebno privlačno, ukus je dobar, lako se pravi i trebaju vam samo 3 sastojka. Za dnevnu dozu ovog napitka potrebno je pola limuna, 2 kašike čija semenki i 300 ml vode. Evo kako ga možete pripremiti. Stavite 2 male kašike čija semenki u čašu. Iscedite pola limuna i sok dodajte u čašu. Limun će dati osvežavajući ukus i vitamin C. Zatim dodajte vodu. Promešajte dobro da bi se sastojci ravnomjerno rasporedili. Interesantno je da se napitak ne pije odmah, nego se ostavi da odstoji 10 minuta. Za to vrijeme će čija semenke da nabubre i da poprime gelastu teksturu. Ispijte napitak i sutra možete ponoviti postupak. Napitak od čija semenki, limuna i vode je osvežavajući napitak koji se koristi zbog svojih potencijalnih zdravstvenih koristi. Čija semenke su bogate vlaknima, a upravo je to ono što nam je sada potrebno. Čija semenke su korisne za mršavljenje jer doprinose osjećaju sitosti, a onda ne jedemo mnogo. Ovaj izvanredan napitak može pomoći u regulisanju probave, odnosno redovnom pražnjenju creva. Limun i čija semenke sadrže antioksidanse koji štite ćelije od oštećenja. Voda i limun dobro hidriraju organizam, a dodavanje čija semenki može dodatno pomoći u hidrataciji i regulisanju nivoa elektrolita. Limun je prirodan izvor vitamina C koji je važan za imunološki sistem i može pomoći u borbi protiv slobodnih radikala. Ovaj napitak može pružiti blagi energetski podsticaj zbog kombinacije hidratacije vitamina C i prirodnih šećera iz limuna. Kao što vidite, ovaj napitak je jednostavan za pripremu. Možete ga prilagoditi sebi dodavanjem više ili manje limuna ili vode, ali uvijek idu 2 kašike čija semena. Na ambalaži stoji da je maksimalni dnevni unos 15 grama čija semenki, mada neki izvori navode i 20 do 30 grama. Važno je napomenuti da možete primetiti promjene u konzistenciji napitka tokom stajanja. To je sve normalno jer čija semena nabubre i stvore gelastu teksturu. Mogu da nabubre i porastu 10 puta veća od svoje prvobitne veličine. Da li ste vi koristili čija seme i kakva su vaša iskustva? Podelite sa nama u komentarima. Šta su u stvari čija semenke? Čija semenke se dobijaju od istoimene jednogodišnje biljke koja je zapravo vrsta žalfije. Prirodno stanište biljke su Južna i Srednja Amerika. Ova sitna crna, bela ili tamno smeđa semena su bogat izvor hranjivih sastojaka i naročito minerala, kalcijuma, fosfora i magnezijuma. Obiluju omega-3 masnim kiselinama.
sadrže važne antioksidanse. Čija semenke pomažu mozgu i telu da dobro funkcioniše. Reč je o super hrani. Nije preterano ako kažemo da se ove semenke svrstavaju među najzdravije namirnice na planeti. To je idealna namirnica i za sportiste jer sadrži kvalitetne proteine. Ove semenke mogu smanjiti rizik od srčanih bolesti, a preporučuju se osobama sa dijabetesom tipa 2. Čija seme je neutralnog ukusa, tako da ga možete slobodno koristiti kao dodatak jelima i pićima, jer neće pokvariti ukus. Zbog svoje sposobnosti da apsorbuju tečnost i formiraju gel, mogu se koristiti kao sredstvo za zgušnjavanje. Ove semenke postaju sve popularnije širom sveta zbog svojih nutritivnih vrednosti. Ako koristite čija seme, vodite računa da pijete dovoljno vode, kažu nutricionisti. Čija seme je dostupno u većim marketima i bio-shopovima. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.